So naman na may kuha, no? Walking, jogwalk. Ayan, jogwalk na siya. Tapos, pray always before and after. Ayan, may kasabihan tayo. Di pwede mahago kay tapulan. Ayan, di pwede mahago kay tapulan. Di pwede mahago kay tapulan. Kwasinsay si. Kwasinsay si. Utnusa, lisibainter. Ayan. So, hinay-hinay kita stepping niya. Yan. Step number 1. Step number 2. Ayan. Agoy. Ayan. Ano ba? Mag-amping ya. Kinahanan, focus iga. Kwasinsay si. Utnusa. Lisibainter. Di pwede mahago kay tapulan. Di pwede mahago kay tapulan. Di pwede mahago kay tapulan. Lisibainter. Kwasinsay si Utnusa. Di pwede mahago kay tapulan. Thank you once again. Bye-bye. God bless you.